کراچی میں قاتل ڈمپر نے ایک اور موٹر سائیکل سوار شہری کو روند ڈالا۔ حادثے میں خاتون زخمی ہوئی۔ مزید جانتے ہیں، ذیشان مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ذیشان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، کراچی کا علاقہ ہے یہ شاہ لطیف ٹاؤن، جہاں پر تیز رفتار ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جو شخص ہے وہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس واقعے میں ایک خاتون بھی زخمی ہوئی ہے، جبکہ جاں بحق جو شخص ہے اس کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی ہے۔ جو زخمی خاتون ہے اس کی شناخت 55 سال کی رضیہ کے نام سے کر لی گئی ہے۔ جاں بحق شخص کی لاش اور جو زخمی خاتون ہے انہیں طبی امداد کے لیے اس وقت جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ ڈمپر کو اس وقت تحویل میں لے لیا گیا ہے، جبکہ جو ڈرائیور ہے وہ جائے وقفہ سے فرار ہے۔ رواں سال واقعے میں ان تمام تر حادثات میں 16 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ پولیس واقعے سے متعلق مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ذیشان مغل اس تفصیل کا۔ کراچی انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل پر کنٹینر کے اندر ایک بار پھر آگ بھڑک اٹھی۔ بجھانے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس سے پہلے آگ بجھانے میں 3 گھنٹے لگ گئے تھے۔ آپ کو آگاہ کرے ہیں، کراچی انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل پر کنٹینر کے اندر ایک بار پھر آگ بھڑک اٹھی۔ بجھانے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس سے پہلے آگ بجھانے میں 3 گھنٹے لگے تھے۔ محمود اچکزئی کہتے ہیں، اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے نواز شریف سے رابطہ کیا یا نہیں، اس کا جواب قومی اسمبلی کے اجلاس میں ہی دیں گے۔ بولے سیاسی کشیدگی نئے شفاف انتخابات کرانے پر ہی وقت ختم ہوگی۔ پاکستان کی تمام پارٹیاں 5-6 نکات پہ متفق ہوں، یا آئین بالادست ہوگا، طاقت کا سرچشمہ منتخب پارلیمنٹ ہوگی، ایک اچھا الیکشن کمیشن الیکشن کروائے گا، تمام پالیسیاں منتخب پارلیمنٹ سے نکالی جائیں گی۔ یہاں جہاں قومیتوں کے اس میں وسائل ہیں ان پہ ان کا بچوں کا کوئی حق ہوگا، لوگوں کے زبانوں اور کلچر کا احترام کیا جائے گا۔ آپ ان پہ دستخط کر دیں، عمران سے میں کرا دوں، یہی قومی حکومت بنائیں، اس کو مستعفی کرا دیں، 4 مہینے کے اندر نئے الیکشن کا اعلان کر دیں، ٹیمپریچر ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ جیت گئے زندہ باد۔ لیڈر کے حوالے سے انہوں نے ڈائریکٹ بات کی تھی اپنے نواز شریف سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈائریکٹ بات کی تھی کہ میں آپ کے اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے آپ کے معاملات تھے، اس پہ میں بات نہیں کروں گا، اس پہ میں اسمبلی میں بات کروں گا۔ سندھ کے نجی تعلیمی اداروں میں 10% مستحق طلباء کو اسکالرشپ دینے کا معاملہ۔ عدالت نے محکمہ اینٹی کرپشن سے تحقیقات کے اختیارات واپس لے کر ڈائریکٹر پرائیویٹ ایجوکیشن کو فیصلے پر عمل درآمد کرانے کا حکم دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں زیر سماعت کیس میں وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ غریب اور متوسط طبقے کے بچوں کو مفت تعلیم دینا آئینی اور قانونی تقاضا ہے، لیکن اس قانون کے نام پر نجی تعلیمی اداروں کو غیر ضروری ہراسانی یا اختیارات سے تجاوز کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جسٹس عدنان اقبال نے دلائل سے اتفاق کیا۔ گجرات اور گردنواز شدید دھند کی لپیٹ میں آ گئے، حد نگاہ چند فٹ تک رہ گئی۔ تازہ ترین صورتحال بتا رہے ہیں سما کے نمائندے ذوالفقار حیدر۔ جی ذوالفقار، آگاہ کریں۔ جی بالکل، گجرات اور اس کے گرد و نواح میں اس وقت شدید دھند چھا چکی ہے۔ ہر طرف جو ہے وہ دھوئیں کے بادل ہیں، جس کے باعث حد نگاہ صفر ہے۔ جی ٹی روڈ اور نواحی علاقوں کے ساتھ ساتھ اندرون شہر بھی جو ہے وہ شدید دھند کی لپیٹ میں ہے، جس کے باعث شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ دھند کے باعث سردی کی شدت میں بھی غیر معمولی اضافہ ہو چکا ہے، اور جو ہے وہ اس وقت گجرات میں درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر چکا ہے۔ شہریوں کو دھند کے باعث اور سردی کے باعث آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جی، دہشت گردی کو پاکستانی سرحدوں سے اٹھا کر بحر ہند میں ڈبو دیں گے، وزیر اعظم کا وطن دشمنوں کو 2 ٹوک پیغام۔ کہا، کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان کے گٹھ جوڑ کے ثبوت ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی یکجہتی کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ بولے، دہشت گردوں کو دشمن ملکوں سے مدد مل رہی ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی کے ارکان سے ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا، بھارت مارکہ حق میں عبرتناک شکست کبھی نہیں بھولے گا۔ آج جو سب سے بڑا چیلنج وہ دہشت گردی ہے۔ آج یہ دوبارہ ناسور جو سر اٹھایا ہے، خوارج ہیں، ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کا جو گٹھ جوڑ ہے، ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہیں، ہر طرح کے وسائل ان کو ہمارے جو دشمن ہیں ان کے ذریعے وہ وسائل پہنچ رہے ہیں۔ جس طرح ہم نے 2018 میں دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا تھا، مجھے یقین کامل ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ اس مرتبہ بھی دہشت گردی کا سر کچلا جائے گا، اور ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سرحدوں سے ان کو انشاءاللہ اٹھا کر بحر ہند میں ڈبو دیا جائے۔ ترقی اور خوشحالی کی منزل کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس ملک میں غربت، بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے،
कर्जों से निजात हासिल करनी है, ये काम मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। मुल्क के अंदर जो कौमी यकजहती और इत्तेहाद की जितनी आज जरूरत है, पहले कभी इसकी जरूरत नहीं थी। बलूचिस्तान के जिला खारान में फितना अल हिंदुस्तान का हमला पसपा। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 12 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक 15 से 20 दहशतगर्दों ने सिटी पुलिस स्टेशन और बैंकों पर हमले किए, 34 लाख रुपए लूट लिए। हम दुश्मनों को 3 मुख्तलिफ मुकाबलों में मारा गया। बलोच बिलखसूस नौजवानों को लाहासिल जंग में धकेला जा रहा है। जो वापस आना चाहता है आ जाए, हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन बंदूक उठाने वालों का खात्मा करके ही दम लेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का 2 टोक पैगाम। कहा, सूबे के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और अस्पतालों में फाइबर केबल लगाकर निगरानी करेंगे कि इंटरनेट का कैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। हासिल जंग में बलोच को डाला गया है, वापस आता है, हमारे दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं और हमेशा खुले रहेंगे। लेकिन जो वायलेंट है, जिसने बंदूक उठा लिया, मरने मारने के लिए तैयार है, वी हैव टू एस्टैब्लिश स्टेट ऑफ द स्टेट। ये अब आइडियोलॉजी से क्रिमिनोलॉजी की तरफ चले गए हैं और इंशाल्लाह ताला ये क्रिमिनल से खत्म होने की तरफ जाते नजर आएंगे। सिर्फ यहाँ पे नहीं, यूरोपियन कंट्रीज में बैठ पूरे सेल्स बने, सोशल मीडिया के जरिए वो प्रोपेगेंडा टूल्स के जरिए फैलाना चाहते हैं। 3 अरब रुपए लगाकर हम तमाम अपने स्कूल्स में, तमाम अपने कॉलेजेस में, तमाम अपनी 11 यूनिवर्सिटीज में, तमाम बलूचिस्तान के हॉस्पिटल्स में हम फाइबर केबल बिछा रहे हैं और उसके जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे ताकि हमें पता चले कि उस इंटरनेट का यूजेज क्या है। अभी आपको बताया कि नई दिल्ली की कठपुतली भारतीय अदालत ने हुर्रियत रहनुमा आसिया अंद्राबी को मुजरिम करार दे दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक अदालत ने हुर्रियत रहनुमा फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन को भी मुजरिम करार दिया है। हुर्रियत पसंद कश्मीरी खवातीन को आज सजाएं सुनाई जाएंगी। आसिया अंद्राबी और कश्मीरी रहनुमाओं पर झूठे मुकदमे बदनामे ज़माना भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अदालत में चले। सियासी मुकदमे में आसिया अंद्राबी को अप्रैल 2018 में गिरफ्तार किया गया था। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक आसिया अंद्राबी के शौहर आशिक हुसैन 3 दहाइयों से झूठे मुकदमे में भारतीय कैद में हैं। आगे आपको बताएं कि कौमी असेंबली के इजलास में साइबर क्राइम्स और व्हाट्सएप हैकिंग पर बहस। अरकान ने ऑनलाइन फ्रॉड, फेक ट्रैफिक चालान और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया। स्पीकर रियाज सादिक ने इंकशाफ किया कि उनकी आवाज़ इस्तेमाल करके भी लोगों से पैसे मांगे गए। मांगने के लिए तो फ़ोन भी हैक हो जाता है। हमारी MNA साहबा हैं, निकत शकील साहबा, उनके नाम से कि मैं PC के बाहर खड़ी हूँ, मुझे पैसे चाहिए, उनको पता भी नहीं है और उनके लोगों ने हज़ारों या शायद लाखों शमूल लाखों रुपए भेज दिए। मेरी आवाज़ यूज़ करके उसको कॉपी करके किसी से पैसे मांग लिए। उसने मुझे इत्तेफाक से फ़ोन कर लिया, मैंने कहा मैंने कोई नहीं मांगे। कहते वो उसने मुझे जो भेजा वो दैट वाज एग्जैक्टली माय वॉइस। ये मेरा ख्याल है इशू इतना सीरियस है कि अगर अब चेयरमैन जो हमारे स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर हैं उनके साथ भी हुआ, इसको मेरा ख्याल है कमेटी को रेफर करें। आगे आपको बताएं कि पेशावर में डकैती के दौरान नौजवान को कत्ल करने वाले 2 डाकू मुबैना तौर पर अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। मुलजिमान की उर्फियत डायनोसार और गोभी थी। SSP कैंट अब्दुल्ला एहसान के मुताबिक एक डाकू अफगानी था। 2 बंदे थे, एक का नाम था शाजिब उर्फ डायनासोर और दूसरे का नाम था सईदुल्ला उर्फ गोभी। ये जो शाजिब है उर्फ डायनासोर, ये बेसिकली अफ़गानी था और ये दिहाड़ीबाज थे, इधर लोकल मार्केट्स में वगैरह में काम करते थे। इलाके में इनके इतनी खौफ थी कि सिर्फ ना इलाके वाले बल्कि अपने घर वाले भी इनसे बहुत ज़्यादा डरते थे। वो लड़का था शाजिब, ये अपने काम की जगह से अपने घर की तरफ जा रहा था, उसमें उनसे मोबाइल छीन लिया और जब उसने मुज़ाहमत की तो उनको फायर मार दिया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। और ये बहुत कम्प्लेक्स केस था। इसमें हमने तकरीबन उस इलाके के जितने भी रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं उनको अरेस्ट किया, उनको इंटरोगेट किया और हर बंदे से मुख्तलिफ क्लू मिल गया। लोग ने बताया कि इस तरह 2 बंदे हैं, शाजिब और सईदुल्ला, कि ये 2 बंदे इस तरह वारदात करते हैं और ये आइस एडिक्ट्स भी है और वेपन लेके ये वारदात करते हैं। लकीली पुलिस उसमें महफूज रही और इनके बंदों ने जो फायरिंग की उसमें ये 2 बंदे, उनके अपनी साथियों की फायरिंग से ये 2 बंदे फौत हो गए। पाकिस्तान स्टील मिल से करोड़ों रुपए के मटेरियल की चोरी का मामला। वजारत सनअत व पैदावार ने FIA से तहकीकात के लिए वजारत दाखिला को मुरासला भेज दिया है। जावेद असगर से तफसील जानते हैं। जावेद, बताइएगा इस मामले के हवाले से। जी, मुरासले में स्टील मिल के कीमती असासिया मशीनरी, केबल, स्क्रैप मटीरियल और दीगर अहम इंफ्रास्ट्रक्चर वक्त चोरी किए गए, ये बताया गया है। चोरी के वाक़यात में कौमी खजाने को माली नुकसान और स्टील मिल की बहाली की कोशिशों को नुकसान पहुँचाया है।
मुरासले के मुताबिक दिसंबर 2025 में 36 टन चोरी शराब के साथ 4 मुलजमान गिरफ्तार किए गए। स्टील मिल्स के 2 सिक्योरिटी एहलकार भी इस वारदात में चोरों के सहूलतकार निकले। इंटरनल इंक्वायरी में गेट नंबर 25 पर बगैर गेट पास चोरी शुदा मवाद की नकलो हरकत का इंकशाफ हुआ। FIA को तहकीकात के लिए मुरासला लिख दिया है। बहुत शुक्रिया आपका जावेद असगर। कराची से खबर दें, कराची में वाटर टैंकर ने एक और मासूम की जान ले ली। बल्दिया टाउन में टैंकर ने गली में खेलते हुए 5 साल के हनान को कुचल दिया। वालिदैन का इकलौता बेटा मौका पर ही जाँ बहक हो गया। शाहनवाज कादरी की रिपोर्ट। साल बदल गया मगर कराची में हादसात न रुके। वाटर टैंकर ने एक और घर उजाड़ दिया। बल्दिया टाउन में वाटर टैंकर ने गली में खेलते हुए 5 बरस के हन्नान को कुचल दिया। वाक़े के बाद ड्राइवर मौके से भाग निकला। इन्होंने ओवर स्पीड करके गाड़ी के रिवर्स में इनको जो है ना मारा है और इनका ब्रेक जो है ना इन्होंने ब्रेक नहीं मारा, डायरेक्ट सीधा गली के अंदर जो है गाड़ी काटी है और उसने देखा नहीं, बच्चा बैठा हुआ था खेल रहा था जमीन पे और डायरेक्ट उसको हिट किए मारा। हन्नान मदरसे में दीनी तालीम हासिल कर रहा था। इकलौते बेटे की जुदाई पर वालिदैन गम से निढाल हैं। ये कि एहतियात करना चाहिए नेक्स्ट टाइम के लिए, किसी और का बच्चा जो है ना इस तरह वाकई में ना चला जाए। बैठा था और इसके बाद एक बेटी है, ये 2 ही थे। अहले मोहल्ला का कहना है इलाके में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स की मौजूदगी के बाइस वाटर टैंकर्स दंदनाते फिरते हैं, जिन्हें रोकने वाला कोई नहीं। ये गैर कानूनी हाइड्रेंट बनी हुई है मेन रोड के ऊपर ही। ये अलफता ग्राउंड में जो है ना यही वाक़यात हुआ, उसके बावजूद भी जो है ना ये लोग गाड़ियाँ लेके आ रहे और यही इसी बच्चों पे चढ़ाते और फिर भाग जाते हैं। पुलिस ने टैंकर तहवील में ले लिया है। रमा साल के सिर्फ 16 दिनों में हैवी ट्रैफिक के हादसात में 15 अफराद जान से जा चुके हैं, मगर अफसोस ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहीं कोई इंतजामात देखने में नहीं आ रहे। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची।